सिकंदर बादशाह से पूछा कि बहादुर कौन है? कहा बहादुर वो है जो ये नहीं पूछता कि दुश्मन कितने हैं, वो ये पूछता है कि दुश्मन कहाँ हैं। एक राजा गुजरा है हिंदुस्तान का, उसका नाम था राजा रंजीत सिंह। जब दरियाए अटक के पास आया तो लोगों ने कहा हुजूर कश्ती नहीं है, अब कैसे इस पार से उस पार जाओगे, ये दरियाए अटक है, बहुत बड़ा दरिया है। तो उन्होंने कहा कि जिसके दिल में अटक है उसी के लिए दरिया खटक है। उसने घोड़े को दरिया में डाला, हिम्मत के साथ खुदा है, इस पार से उस पार हो गया। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। नेपोलियन एक बहुत बड़ा राजा गुजरा है, बादशाह गुजरा है। उसका सिपह सालार आया, कहा कि इस पहाड़ को पर चढ़ करके इधर से उधर जाना पड़ेगा, तब दुश्मन को हम शिकस्त दे सकते हैं। कहा चलो पहाड़ पर चढ़ जाओ। कहा ये पहाड़ मामूली पहाड़ नहीं है, इस पर चढ़ना बहुत नामुमकिन है। तो नेपोलियन ने कहा ये नामुमकिन का लफ्ज़ नामर्दों के लिए, हम तो मर्द हैं, हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। उसने हिम्मत के साथ अल्लाह पर भरोसा किया, वो पहाड़ पर चढ़ करके चोटी पर उसने झंडा लहरा दिया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। 125 साल उम्र हो गई है बूढ़े की। उसने कहा कि तुम जवान नज़र आ रहे हो। तो मैंने आज तक मुझे ख्याल ही नहीं गया कि मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए 125 साल में भी मैं जवान नज़र आ रहा हूँ। एक बात याद रखिए, हम इंसान हैं, हमारी मिसाल तिनके की तरह नहीं है जो पानी में यहाँ से वहाँ बह जाए। हमारी मिसाल बहादुर की है, मल्लाह की है, जो खुद कश्ती में बैठे हुए लोगों को पार लगाता है, खुद भी पार लग जाता है। हमारी मिसाल ऐसी है, हम खुद भी पार लगेंगे, अपने ख़ानदान को भी मंजिल तक पहुँचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी कह रहा था यार दुनिया दुनिया के पीछे जा रहे हो, इस हकीर दौलत के पीछे जा कर के क्या मिलेगा? तो कहा कहने वाले ने कि ओ गीदड़ का मुंह अंगूर तक नहीं पहुंचा तो अंगूर खट्टा। कहा कि अच्छा तुम मुझको ताना मार रहे हो। उसने ऐसी मेहनत की कि दुनिया का सबसे बड़ा मालदार बन गया, हकीम अरस्ता तालीस, और कोई भी दूसरा ताजिर उसका मुकाबला नहीं कर सका। अगर आप वक्त की कदर करेंगे तो आपको इज्जत की चोटी पर वक्त पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। एक बार फ़कीर आया दरवाजे पर, तो कहा यार हट्टे कट्टे हो, उल्लू के पट्टे हो, भैंस के अंडे हो, भीख मांगते हो, काम नहीं करते हो, काफ़ी काम पर रख लीजिए। कहा कि चलो मेरे यहाँ काम करो। कहा तनख्वाह कितनी होगी? कहा कि 10,000 रुपये देंगे। तो फ़कीर कहता है यार 10,000 तो एक दिन में हम कमा लेते हैं, तुम्हारे यहाँ 30 दिन काम करेंगे तब 10,000 मिलेंगे, और बाकी लोगों को क्या जहर खिला करके मार देंगे? 3,000 की घास तो मेरी गाय खा लेती है। कहा तुम फ़कीर होकर के गाय पालते हो? कहा कि इसलिए पालते हैं कि 2-4-5 किलो दूध खाने का मौका मिल जाता है। कहा कि 100 मरतबा उठक बैठक करो। तो वो 500 मरतबा उठक बैठक करके बैठ गया। यार मैंने तुम्हें 100 मरतबा कहा, तुम 500 मरतबा उठक बैठक कर रहे हो। कहा तुम्हें तो रोज़ाना 100 मरतबा उठक बैठक करता हूँ, 1000 मरतबा उठक बैठक करता ही। सोचा क्या बार बार खोचा खोजी इधर उधर उठक बैठक करूंगा, एक ही मरतबा पूरा कर लेता हूँ। इंसान के अंदर जब ये एहसास हो जाए कि मुझे किसी से पैसा नहीं मांगना है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार होगा। एक फिल्मी स्टार हीरो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है। जानते उसने कहा कि मेरे बचपन में ये बात आ रही थी कि मुझको किसी से पैसा मांगना नहीं, मांगने वाले को देना है, लेकिन किसी से पैसा मांगना नहीं है। अभी दुनिया का, इसी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार फिल्मी दुनिया का हीरो है, जो सिर्फ इस ख्याल की बुनियाद पर मालदार बन गया कि हमें किसी से पैसा लेना नहीं है। तो अल्लाह ने दूसरा सुकून कहाँ रखा? अपने घर में रखा है। और तीसरी जगह सुकून की कहाँ है? बीवी है। बीवी से जो करीब रहता है उसको सुकून मिलता है। 3 चीज़ें सुकून की है। और आदमी बेचैन कौन होता है? जो घर से दूर है। आदमी बेचैन कौन है? जो रात कहीं और गुजार रहा है। आदमी बेचैन कौन है? जो बीवी से दूर है, वो आदमी बेचैन है। तीसरी बात याद रखिए, आप दवाई ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, और आप उम्मीद करते हैं हमारा इलाज हो जाए, इलाज कभी नहीं होगा। आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार हमारे घर में और खुशहाली आएगी, आपकी भूल है। आप दूसरे की नाफरमानी कर रहे हैं और सोचते हैं कि दूसरा हमारी फरमाबरदारी करेगा, ये गलत है। आप दूसरे की मुसीबत में काम नहीं आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा हमारी मुसीबत में काम आए, गलत है।
بیوی سے آپ گھر میں جھگڑا کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو سکون ملے گا, کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا. سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے کہا کہ آج جانتے ہو مسلمان نوکرانی سے بدتر اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے, اس لیے دنیا مسلمانوں پر ہنستی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے امریکہ میں عورتوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ دوسرے کو تانا مار رہے ہیں, اور ان کی عورت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس لیے ضرورت ہے اپنی عورت کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجئے, آپ کی عورت خود بخود ترقی کرے گی, دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ اس کو مالا مال کر دے گا. ایک آدمی کتاب پڑھ رہا تھا, اس کی بیوی آئی, کہ کاش کہ میں کتاب ہوتی تو بار بار تمہاری نظروں کے سامنے ہوتی. یہ آدمی سوچا کہ یہ تو کتاب سے تو بڑا سکون ملتا ہے, یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. تو کہا کہ میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش کہ تم جنتری ہوتی, ہر مہینہ تم کو بدلتا. ایک عورت آئی اور کہنے لگی اپنے شوہر سے, جب میں اپنے گھر میں گانا گاتی ہوں تو آپ گھر سے باہر چلے جاتے ہو, بات کیا ہے بھائی, اتنا بڑھیا گانا سنا رہی ہوں, پٹھان فلم کا گانا سنا رہی ہوں, لیکن تم گھر سے باہر چلے جاتے ہو. کہا تم گانا سناتی ہو کہ روتی ہو؟ ہم کو ڈر یہ لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ مار رہا ہے اور بیوی رو رہی ہے, اس لیے گھر سے باہر نکل. ایک آدمی آیا کسی کے یہاں اور کہا کہ وہ جو عورت سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈائن بدصورت کون ہے؟ مہمان پوچھتا ہے تو میزبان کہتا ہے کہ ارے ڈائن ڈائن مت بولو, وہ میری بیوی ہے. کہا کہ مجھ کو معاف کیجئے گا, میری جہالت ہے, حماقت ہے, میں اپنی حماقت پر شرمندہ ہوں. کہا کہ آپ اپنی حماقت پر کیا شرمندہ ہے, وہ حماقت تو ہماری ہے, ہم شرمندہ ہیں. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے پاس عورت آئی, دوائی دے دیا اور کہا شوہر سے کہ ان کو کہیے کہ ایک دن یہ منہ میں تالا لگا لے, کوئی بات نہ کرے, ورنہ دوائی کا فائدہ نہیں ہوتا. کہا کہ وہ آپ سمجھا دیجئے, اگر ہم سمجھائیں گے نا یہ بی بی سی لندن کھل جائے گی اور شام تک یہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے گی. ایک بار عورت کہہ رہی ہے اپنی بیوی سے, ایک بار عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے جب بھی میں بات کروں تو تم زبان بند رکھنا, کچھ بولنا نہیں. تو شوہر نے کہا کہ تمہارا کیا مطلب ہے, جب تم سو جاؤ گی تب ہم زبان کھولیں گے, تو کس سے بات کریں گے. احسان یہی ہے کہ آپ کو عورت کے ساتھ 3 کام کرنا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, محبت کریں گے انشاءاللہ, مدد کریں گے انشاءاللہ, حوصلہ دیں گے انشاءاللہ. میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں, اللہ آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے. بیوی کو کانٹا دیں گے, اس سے پھول لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. روزن کا جو تم آیا دیکھتے ہو, روزن کا جو تم آیا دیکھتے ہو, جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو. روزن کا جو تم آیا دیکھتے ہو, جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو. موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو, انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو. یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے, نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے. یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے, نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے.